भगवान किए आमको जना ना, आमे किए आमको जना ना। आम शरीर भितर जो 10टा इंद्रिय अच्छी आमको भी जना ना। सबकिछि मन आमको नियंत्रण करुछि, आयत्त करुछि, उठाउछि, बसौछि, कान मोड़ुछि, साधना करुछि, साधनार निवृत्ति करुछि, ईश्वराभिमुखी करुछि, विषयाभिमुखी करुछि, सबकिछि करुछि मन। शास्त्र उल्लेख अछि मन एवं मनुष्याणां कारणं बद्धमोक्षय। तेणु यही मन बंधन मोक्षर कारण अटे। चिंता करी देखंतु, चिंता करी देखंतु, निजर चिंता को जानी पारुना, निजको जानी पारुना, टिके स्थिर होई बसी पारुना, केते चंचल। आमे अहंकार रे अज्ञानतारे समस्त को शासन करिया को बसिछे। समस्त को शासन करिया आमर समस्त इच्छा। मो अंडर किछि लोक रुहंतु, मो कथा मानंतु, मु जा एडवाइस देवी ता करंतु, किंतु से जानी नहीं जे ता मन को से पर्यंत शासन करिने। ता मन तार अधीन रे नहीं, ता मन ता कथा मानु नहीं। मन जुआडे ताकु नउछि से सियाडे जाउछि। Watch your thoughts always, गुरुदेव सबले कहते। Watch your mind always। निज मन को आपण देखुना, समस्त को देखुचंत। किए कौन कला, किए पॉजिटिव रहिला, किए नेगेटिव रहिला, किए दुष्ट हैला, किए संथ हैला। आमे समस्ते सबुबले पॉजिटिवटा देखा भल पाऊना। पॉजिटिवटा हमको देखा जाए नहीं, आमको सब नेगेटिवटा देखा जाए। कारण आम नेगेटिव रे अच्छे। जमती भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहले, तुम्हें जाओ आज परिक्रमा कर, गोटे पापी लोक को धरी आण। युधिष्ठिर बुली बुली संध्या है, कहले प्रभु गोटे पापी लोक को देखा पाइल नहीं। दुर्योधन को कहले, तुम्हें जाओ गोटे पुण्यवान लोक को धरी आण। से गले, संध्या है, फेरिले, कहले प्रभु गोटे पुण्यवान लोक, धार्मिक लोक को पाइल नहीं। ए कथार अर्थ कौन? जी जेभली चषमा लगेछि ताकू दुनियाटा से भली देखा जाए। पुण्यात्मा को देखा जाए समस्ते भगवान, पापी लोक को देखा जाए समस्ते पापी लोक। तेणु निजर मनोभाव को देखंतु, निजर चिंता को जानतु। यदि ठीक ठीक भाव क्रिया अभ्यास करिवे बा साधना करी चलिए, जदि आपणकर मन आज्ञा और सहस्रारे स्थित हब, सत्य जदि तांको पाखरे निजको समर्पण करिथेबे, सबुले तांको चिंता करुथेबे, भगवान तुमर समस्त दायित्व ही नेबे। समस्त दायित्व गीता भागवत उपनिषद रे लिखा अछि, समस्त दायित्व। तेणु ये कथा पर आमर कॉन्फिडेंस ना, कहीं ना आमे सूक्ष्म को देखि पारु ना, आमे स्थूल को देखुचे। जेहेतु स्थूल को देखुचे, से भली परिवेश हमको दियाई नहीं, से भली शिक्षा हमको दियाई नहीं, से भली दीक्षा हमको दियाई नहीं। जहाँ फल ईश्वर विश्वास, ईश्वर निर्भर, ईश्वर पाखरे समर्पण
ଏ ମନ କରିପାରୁନା। ଭଗବାନ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭକ୍ତ ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ନିଏ। ତା ଦେହକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ପିଇବାକୁ ଦିଏ, ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୁଁ ତାର କରୁଥାଏ। ମୁଁ ଭକ୍ତ ଜନର ଅଧୀନ, ମୁଁ ଭକ୍ତ ଜନର ଅଧୀନ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଛେ, ନିଜର ବାହୁବଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ନିଜର ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା କୋଠା ବାଡ଼ି କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ସୁନା ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁକି ନେବେ? ଆମ କଥା କାହିଁକି ବୁଝିବେ? ଆମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାହିଁକି କରିବେ? ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥାଏ ବା ଶେଯରେ ଶୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମା ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଛୁଆ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଦେଖେ ଛୁଆ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା, କେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା। ଯେତେ ଛୁଆ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହୁଏ, ମା ତା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଟିକେ ଟିକେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ବଡ଼ ହୋଇ ତାର ନିଜ କାମ ନିଜେ କରେ, ମା ତାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ଯେତିକି ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମନରେ ଥିଲା, ବଡ଼ ହେଲେ ସେମିତି ଭୁଲିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ସେ ମାଆକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡେ ବାଇ ଡେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଯଦି କେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ଯଦି କେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଯଦି କେତେବେଳେ ଜପ କରୁଛେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ତା କାମନା ବାସନା ପାଇଁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ମୋର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ମୋର ବିଜନେସ୍ ଭଲ ରହିବ, ମୋର କେହି ଶତ୍ରୁ ରହିବେ ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ଲିଟିଗେସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଯେ ଆସିନଥିଲି, ସେ କଥା ପୁରା ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କିଏ କୁହେ, ତାକୁ ସେ ଥଟ୍ଟା କରେ, ପରିହାସ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାର କାରଣ, କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ବିମୁଖ ହେଉଛେ। ଏଇଠି କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧୀନସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନକୁ ଶାସନ କରିବା, ନିଜ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ନିଜ ମନକୁ ଅଧୀନସ୍ଥ କରିବା, ମନକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ସଚେତନତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଶାସନ କରିନେ। କେମିତି ଶାସନ କରିବା? ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, କ୍ରିୟା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ମନକୁ ଆଜ୍ଞା ଓ ସହସ୍ରରେ ସ୍ଥିତ କରାଇବା ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆଉ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ଥଟ୍ସ ଆସିଲା ତାକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ପଜିଟିଭ୍ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ୍, ତା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ନା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାକୁ ଆତ୍ମବୋଧରେ କରୁଛି କି ଦେହବୋଧରେ କରୁଛି? ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ଏଇଟା ସାତ୍ଵିକ କର୍ମ ନା ରାଜସିକ କର୍ମ ନା ତାମସିକ କର୍ମ?
जो कर्म मु करिबी मु से फल भोगिबी कि आउ किए भोगिब। जदि मु देहबोध रही कर्म करुछि ताहले से फल मु भोग करिबी। सात्विक कर्म कले सात्विक फल, राजसिक कर्म कले राजसिक फल, तामसिक कर्म कले तामसिक फल आपण भोग करिबे।